Another day, another ride. On the way to Tagbilaran Seafront Resort. Guys, tambay na guys. Huwata sa itong kaban sa Dalagyat Batuan. Mga aliwang. Mga aliwang, katapok na. Itong dala kan guys, G6 1000 guys. Walain na G6 1000. GSX S1000 guys. A few moments later. Data sa Seafront karon guys, kay birthday celebration ni Boss Henry. Boss, Happy birthday, Boss Henry. Happy birthday, Boss. Unang putahe, tuara. Tuara. Oh. Mao ni birthday. Yay! One Piece TV. Tada. Taka no. Arise. Sabaw. Okay guys, ito mga helmet na napita. No. Sabong mga aktor. Kita wala mga aktor. Bato tuya. Aman. Wow naman! Wow! Till it's cool, just cool, into the mouth. Mga palahubog boys. Nice. Mga palahubog boys. Medyo maipit yung kaana ba? O maipit, uy. Pam daku iyang isiabot sa dalong danra pam